guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. तुम सगळ्यांगे कमेंट्स काल रीड केले आहे की what happened to Cuckoo, the lump behind and this and that. Some people gave good knowledge, like take them to the doctor and this and that, and many comments were there. Some of it was very nice, concerning. Some of it were कि भाई हक्को तेंका प्रॉब्लम आडकोड म्हणते मुजी कॅरेक्टर एसेसिनेशन चालू आहा थिंगा. लोक उलयताय कुकुले, ई उलयताय मुगेले. म्हाका खबर ना आय तेंगे केसो गिऱ्यास काय हायल्या, तेंगे कित हायल मु खबर ना, चड खबर. पूण आता हांव कित उलोवपा सोदिता, आयज हो व्हिडिओ केला इज बिकॉज कुकू लागोन. तुम सोगली जे अनदर पार्ट ऑफ द कॉमेंट्स आले ते व्हॉट हॅपन टू कुकू म्हणून, आणि जे लोकांन घायला लायक हाऊ कॅन यू इग्नोर, हाऊ कॅन वी इग्नोर. तुम दिसता आम होरे इग्नोर केला आसता. ते रानी मुखर्जी गे पिक्चर आहा ते ब्लॅक पिक्चर एश कमवता काय मग आमी. नो आमच्या बारा तो रावता, आमगेलो सारको जिवा कुडको. तुम केश दिसता तेक आमी तेगे चलत आसतना तेगे आमी इग्नोर केला आसतले. कितेश दिसत तुमकां इग्नोर केलें, सोडलें, मोरो सोडलें. मातशें तकलेन चिताय न्हू. कितें कमेंट तो सेक्शन ओपन आहा म्हणटरी कितें घालप. मातशें 1-2 मिनिट पॉज कोन चिंतप येना ना. तो तेंगे सुण न्हू, तो तेंगे सारको मोगा चोचोय तरी सगळें व्लॉगाचे तो दिश्टी पडटा. गोडे इतू मोगा नाय जाल्यार ऑब्वियसली तेणें कितें तरी केलां आसतलें. आम खबर ना न्हू, आम एश चोयताय म्हूण चिंतप येना तुमकां. चिंतप येना काय म्हूण. पूण बारीकसाणेन ते एक व्लॉग केलो, अपलोड केलो. बारीकसाणेन बारीक 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 केन इतू झोरोयताय तुमी. आय डोंट नो इन रियल लायफ तुमगे ओन जिवितान तुम बारीकसाणे कोण कोणागे कितू काण कितू जोरोयता आसतो म्हूण तुमी. आनी मुगे जाल्यार सांगो नाका बारीकसाणेन कितू जोरोयताय तुमी. हांव मनीस न्हू, हांव कितें रोबोट. हांव मनीस न्हू, हांव मनीस न्हू. जाल्यार म्हाका इतू सामके इफ आय शो द कॉमेंट नो, बिकॉज दोज आर जेन्युइन पीपल, नॉट फेक दिस थिंग. ते न्हू बायल. आनी इफ आय शो यू दॅट नो, एक सांगत तुमकां हे व्हिडिओ करून तुका धंदे आनी मेवतले म्हणल्यार मिनींग कितें, एज मिनींग कितें. हांव धंद्यार बसोलां. जायती असली कॉमेंट वेर माय कॅरेक्टर हेज बीन assassinated like nothing, but I delete them so that there are children watching my vlog, there are old people watching my vlog, there are other people who are very nice who are watching my vlog. त्या तुंगेच ते ह्या जायत एसो कॅरेक्टर एसेसिनेशन करप. सड आयज सान हांवें चिंतिलां, मुगे फॅमिलीन डिसायड केला वी आर शटिंग डावन द कमेंट सेक्शन फॉर एवर. बिकॉज म्हाका इतुलें लायक न्हू लोकांगे लायक पॉझिटिव्हिटी रीड करपा. आय वन नोटिफिकेशन एंड आय कीप ऑन रीडिंग फॉर ऑल दोज पीपल हू जेन्युइनली लव मी. एक मोग, एक केअर, कन्सर्न एज अ फॅमिली आमगे ओन दिनाय, पूण आमकां आमगे YouTube family dita, you know. So what I'm saying is Cuckoo is suffering from a tumor. Okay, that tumor has been checked by a doctor, government doctor as well as a private doctor. All the necessary steps have been taken. Now आता तुमगे मनशागे आमगे मनशागे सांगता, आमगे मनशागे बॉडी कितकोन डिफरंट आसता. ते भाशेन सुण्यालें म्हणजे जनावरालें धर ऑल टुगेदर, जनावरालें देखून डिफरंट आसता. माय कुकू इज वीक. His organs are weak because of his age. What do you all know about my dog, my pet, my brother? What do you all know? Nothing. But
ते मात जाय तुमकां. ही 17 years old. 17 आनी अर्दो जानेवारी फेब्रुवारी मार्च पावली आतां. तेगे बर्थडे 23rd डिसेंबर तेगे बर्थडे. आतां ह्या वर्सा तो 18 जातलो. आम कितू तेक सामान दवरला. आयज तो 18 वर्सां क्रॉस कोता मुगे मामी लागोन. म्हाक लागोन देखून न्हू, मुगे मामी लागोन. तेगे जीव आहा मामीचेर आनी मामीगे जीव आहा तेजेर. तेक हॉस्पिटलां 1-2 दीस दवर जाल्यार तो बिलकुल रावना. टचवूड तो एकूच दीस तो गेलो तो पोतून येयलो घरा. दोतोरा बोले गेले ऑपरेशन करपाक. चेक केला आसतलें न्हू, बायोडेटा चेक केला आसतलें की ना. तुम्ही ब्लड टेस्ट कोताय चेक कोनाय दोतोरू कोताय न्हू. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आखी चेक केली. एक्सरे बिक्सरे सगळें काडलें. तेगे मातशे सिस्टम मातशे वीक आहा. ओके. आनी जेन्ना आम ब्लड टेस्ट केलें तेन्ना आमकां आनी मातशे थोडे मेळ्ळे भितर. सो इन दॅट केस डॉक्टर सेड इट इज व्हेरी रिस्की टू ऑपरेट हिम. इट इज व्हेरी रिस्की. मुगे कुकू होकोत तितलें ना. तेक बाड्याक कॅटरेक्ट आहा दोळ्यां. तेक दिसती पोणा. रातीचें जेन्ना आम न्हिदान उठ्ठाय तेक उदक पिवपा जाय. राती ही ड्रिंक्स लॉट ऑफ वॉटर. तो उठत तेन्ना देरा ढपको आडोता. ते आमगेले कबड आहा थिंग हाडटलो. आतां मामुणी थिंग गेल्ली. मामुणी थिंग ते शोकेसा हाडटालो ढपकून. तो आडोता कित्याक तेक दिसती पोणा न्हू. आनी तुम जाणाय जेन्ना तो सोकोल देंवन वयता तेन्ना तो मामीगे फूट स्टेप्स. मामी एक कम बाबा 1, कम बाबा 2, कम बाबा 3 एश कोन तो तेगे पांयां एश कोन चोयन मुगे देखून जेन्ना वेन आय एम टेकिंग हिम डावन ही लुक्स एट माय फीट एंड ही गोज डावन. एश कोन चोयत तो म्हणजे अच्छा देर इज ही कॅन सेन्स अस. यू नो no dogs have senses like much more than humans, greater than humans. So he senses our feet, आमगे जे पाय सकल वयत ते भाशेन तो फॉलो कोता आमकां. आनी इतलें न्हू तेक बाड्या सारकें आयकोंकूय येना. तुम गोडे चित्ता आसतली हे फ्लोरिना इतू बॉब कित्या मात काय म्हण न्हू ना पुना कोन कित्या बॉब माता ते चेडे आयको येना आमगेल्या. His hearing also has become low. Why? Age. जेन्ना आमी 60 क्रॉस जाताय आम कितू प्रॉब्लेम जाता. तो रात कितू ह्युमन एज कॅल्क्युलेट केला तेगे म्हाका सदा he'll be I think 96, 94 or 95 human age. Because of his age we cannot operate him. Because of his age. He is 18 ना. आता 18 लागतली तेका. 17 आनी अर्दो म्हणल्यार कितें खावपाचें कामू. पमेरियन कोणाको पमेरियन बी आहा ते सांगतले तुमकां कोणाको पमेरियन. हाऊ लॉंग डज पमेरियन लिव खबर ना. पूण काटा सो तुमकां आम ट्राय केलें ना असतो दिसत तुका. ट्राय केलें ना अशें बिस्तें ते चेड्या सोडलें तेशेंची. आतां आमकांय बी चाटको कितें लागना आमी सोटाय काय म्हूण आमी हे न्हू वर्सां येयलोलीं. ते कमेंट्साचे जे म्हाक पडे कॅरेक्टर एसेसिनेशन तूं मुटाय न्हू कांय म्हणाका. इग्नोर कोर जायना इग्नोर. तुमकां कोणे तुमगे कॅरेक्टर आख्खें भायर काड जाल्यार तूं मोग रावतले. म्हाक फॅमिली ना, म्हाक माय ना, सासमाय ना, घोव ना. ते रीड कोनाय दिसता तुका. ते रीड केल म्हणटरी कितू दूख लागता एक फॅमिली मेंबरा. कितकोन इग्नोर कोर म्हूण मुटाय तुमी. कितकोन इग्नोर करपाचें. थिंग कुकूगे उलयता असो म्हाका मत गायलो. म्हाका कित्याक मत घाताय तुमी. these are few people. I always tell in my blog these are few people. ही कुसां कीड ती कुस वेन छाटकन वयताय ती ते चली. सगळे सिस्टम चोयन आमकां डॉक्टरान सांगिलां डोंट पुट हिम इनटू ऑल दिस. The surgeries and this, because if he has that lifespan of say 1 year or 6 months also dragging and that operation na gaile and suppose his immunity is becoming weak, he will collapse. I said no. Ata dege age already zali. No matter how long he lives,
but I want my cuckoo to go nicely. I want, because the moment he put his feet in our house has got lot of blessings. So it is hard for us also as a pet parent to see Baba, our pet going through all these things. It's not easy. And it's not easy for all the dog owners, yeah. तुम किती दिसता हांव तेक सारकें चोयना आसतलें. हांव एसो मनीस, I have done tumor surgeries of the roadside. जाण तुमी कांय नको. इंस्टाग्रामाचेर वचून चोयाय. हांवें फॉलो कोताय जाल्यार इंस्टाचेर वचून चोय. हांवें तो सेव केलो आहा. 2 सुणे ऑपरेट केला हांवें. 2 मोरपा सालवार केला. आख्खो रोगतांनी घासा घास करून म्हाका स्वता तेगले इन्फेक्शन येयलें तें कुकूक. कित्याक तो आमगले बिल्डिंगान रावतालो. तेका लागून तेका ऑपरेट करून हांवें ताबडतोब हें केला. ऑपरेशन केलें तेगेलें. कित्याक तो आनी सुण्या घालीत म्हूण. म्हाका एश दिसता एज अ ऑब्जर्वर, म्हणजे हांवें ऑब्जर्व केलें ते भशेन म्हाका दिसता तेगलें तें इन्फेक्शन कुकू येयलें दिसता म्हाका. कित्याक आमी तेका सकल वयर सकल वताय न्हू. नो मॅटर हाऊ लॉंग ही लिव्स, or I don't know, I can only pray to Jesus to give a miracle. प्रेयर्सान सगळें जाता. अरे हांव बरो जाल जाल्यार, मुगे कान बरो जाल जाल्यार प्रेयर्सान तुमी मागलो न्हू म्हजे पासतू. प्रेयर्सान हांव बरो जाल्लें, म्हाका कितू दूख आसलें कानान. तुम चोयलो ना ब्लॉगू? जाल्यार तुम चिताय तुमगे मागण्यांनी तुम मागाय तेज पासत. आत खबर आहा न्हू, आत मागाय. बिश्ते कमेंट घान, हें कोण तें कोण कांय मेळपाना. कोरेज्म चलता, कोरेज्म. कॅन यू पुट अ टेप? कॅन यू बॅन these fingers? This is Lent season and y'all are putting somebody down by their character? And these are all my Christians. Seriously? I जाय त्या दुसरे युट्यूबर्सां देखून चोयलां. तेंक बाड्या कितें गायलो हा तुमी? You know why? Because we show our life, no? That's why. That's a problem. आता आमी पर्दे के पिछे आल्लो जाल्यार कोणा कांय खबर ना. पूण आतां आमी दाखयताय मुट्री तुमकां सगळें आडकोड. बर केल्यारूय आडकोड आसतलो आनी वायट केल्यारूय आडकोड आसतलो. Because I have taken enough comments, and that too so worst for a woman. Worst for a woman. Honestly, I am reveal kela only for those comments and those people who are genuinely concerned for my cuckoo. की तुम इसाताले नो what happened, तुम खबर ना. So तेक लागोन आज तुमका सांगिला. When I read those comments that I am ignoring, we are ignoring his lump and this and that. How can we? ओय गे मुझ माय. सारकी बाय 50 आणि 60 सारकी सुण्या चोयताय दिसनाय. तुम खबर आसतलें तुमगे बिल्डिंगा न्हू कितू जाण फोंट मान भायर दांडायताय ती खबर ना. ओसाय सर्वे काडाय कोटोले कितू बिल्डिंगांनी कितू जाय ते कॉम्प्लेक्सांनी तेंका बसून दिकून दिनाय पावसान. केन्ना उदक दिकून गायला. थोडे आमगे आसतले पेट लवर्स हू आर पुटिंग वॉटर, फूड, एवरीथिंग. What you all know about me? What you all know about my mother? Few clips you all saw, but you all don't know. इसरोले असतो न्हू. आतां पोतून चोयाय ते व्लॉग. कितू जाणां ती जेवण घाता. हांव 20 किलोची आख्खी हे पॅक हाड. आय फीड ऑल द डॉग्स वेर देर आर ऑल जंगल आनी कोण ना तेंक जेवण घालपाक. डोंट क्वेश्चन माय लव फॉर माय डॉग. If I can take care of them, I can feed them, I can treat them, then I can definitely do for my dog. Because he is my life. You all see about your area. God knows हे पडे इसाताय तीच कोडे गरम शिजलो उदक आता आसतले.
आम खबर हा आता आमेश म्हणून पडले सगळ्या युट्यूबर्सान आम खबर हा तुम कित कोताय ती जजमेंट करपा न्हू इज व्हेरी इजी जजमेंट कमेंट पास करपा इज व्हेरी इजी केन्ना एश रावन तुम चोयला मुगे हेजेर रावन तुम केन्ना चितिला केन्ना तुम केशकोन जाल ना मना येल ना अरे तो तेंगे घरा कडेन आहा तेगे सारको हे मरे तो ते भाव मोठ मरे तो ते तेगे मामी हितू ते जीव घाता ना इग्नोर कितको इग्नोर कोतली किती सांगिल ना तुमका राणी मुखर्जी भशेन टी को भोंवता काय मग तेक लागोन हांव तुमकां मागोता प्लीज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बिकॉज यू डोंट नो द होल स्टोरी you don't know what is actually going on but don't comment anything please. I join my folded hands and I'm telling you all please stop judging not only me not only my character everybody else's character. Stop judging please because it's not right and especially during Lent season he's watching us here. He's watching us. This is not the time we put each other down, no? Not the time. This is the time of love, feeling for Jesus, not for ourselves. Don't do that, please. On behalf of all my YouTube family, I'm saying, all other content creators, I'm saying, don't do that. Especially during Lent season, so don't do that. आता तरी मासे मान भागोयाय, खालतीपणान रावाय. तेक दाखोय की आम्ही तुगे रस्त्यार चलताय जेजू मोगान चलताय आम बोगस आम चुकलें जाल्यार कोण चुकना सगळीं चुकताय तुम्ही चुकले जाल्यार सॉरी मागाय ते कडे एचकोन बोगसितलो I also forgive all the comments whatever is given to me. I forgive y'all because I know from today onwards there will be no comments because the comment section is off. It is difficult की तू आडकोड येते सांगून थोडी येता तेगेलें सगलें रोचना तेण हितू वर्सां आमचे बोलले काळी मिलाग देवा आर्गां दिता हांव देवा आर्गां मुगे डॅडी मुगे मामी हांवें हाडलो तेका म्हज्या हातीन पूण कुयद्याक सगलो मुगे मामी आनी मुगे डॅडीन काडला हांवें काडलो ना हांव क्रेडीट म्हजें घेयना हांव तेंक दिता क्रेडीट मुगे कुकू आज 18 वर्सां काली is only because of my mother not because of me. Please keep my cuckoo in your prayers and please don't pass judgment. Take care.